ओके तो लास्ट क्लास रे हमें कौन देखथिले 1 सेकंड ना तो लास्ट क्लास रे हमें ओरिजिन ऑफ द अर्थ थ्योरीज सब देखथिले तो वी हैव सीन ऑल दिस थ्योरीज राइट ऑलरेडी कहथिले हमकु किछि मोनास्टिक थ्योरीज हम देखथिले सिंगल बॉडी रु तमरा पूरा solar system बनिछि पूरा अर्थ मून एवरीथिंग ऑल द प्लैनेट्स मून सन राइट तो सो किसी मोनोस्टिक थ्योरी जोटा सिंगल बॉडी रो बनिछि देन किछि डुअलिस्टिक थ्योरी देखथिले हमें दीटा बॉडी रो बनिछि एंड देन हमें ट्राई हाइब्रिड थ्योरी देखथिले तीनटा बॉडी and then finally the latest one is the big bang theory right we have seen all these things so এটা তোমার monistic theory এই তো নেবুলার থিওরি অফ কান্ট এন্ড লাপ্লাস এই যে কହୁଥିଲେ ଗୋଟେ নেবুলা কোল্ড নেবুলা থিবো ତା ଭିତରେ ପାର୍ଟିକଲ୍ସ ତମର ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଡ ହେଇକି ଫ୍ରିକ୍ସନ ହବ ଇଟ ୱିଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ରୋଟେଟିଂ ରୋଟେସନ ଯୋଗୁ ତମର ରିଙ୍ଗ ସେପାରେଟ ଆଉଟ ହେଇଯିବ ରାଇଟ ସେମିତି ତମର ଲାପ୍ଲାସ କହିଥିଲେ ଏଟା ହଟ୍ ନେବୁଲା ଥିବ ହଟ୍ ନେବୁଲା ତମର ଥିବ ଆଉ ସିଏ ମୋଶନ ରେ ଆସିବ ରିଙ୍ଗ ସେପାରେଟ ଆଉଟ ହେଇଯିବ so this is monistic theories then dualistic theory ରେ ଆମେ ପ୍ଲାନେଟେସିମାଲ theory ଦେଖିଥିଲେ जीन जेफ्री को देखथिले प्लांटेशनल थ्योरम देखथिले किमदी देयर विल बी टू बॉडीज राइट देयर विल बी ए प्रोटोसन एंड इंट्रूडिंग स्टार मन पड़ुची देयर इज अ प्रोटोसन और इंट्रूडिंग स्टार ना थोड़ा देखिए देबी ब्रीफ देखिए देबी थोड़े आंट और लाप्लास कर मन पड़ुची नेबुला so ଗୋଟେ nebula ଥିବ right it's a mass of ଗୋଟେ cloud and dust right amorphous shape ଗୋଟେ irregular shape ର ଗୋଟେ mass ଟେ ତ ଏଟା ପ୍ରଥମ କୁସି କହୁଛନ୍ତି cold ଥାଉଛି ସେ mass ଟା right ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ଭିତରେ particles ଗୁଡା ଏକ ଦୁସରେ ତ ବାରମ୍ବାର ମାଡ ହେଇକି ଫ୍ରିକ୍ସନ ହଉଛି ତା ଯୋଗୁ ସେଟା ହିଟ୍ ଅପ୍ ହେଇଯାଉଛି ହିଟ୍ ହେଲା ପରେ ସେ ନେବୁଲା ଟା ବୁଲିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି ସେ ନେବୁଲା ଟା ତମର ବୁଲିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି ରୋଟେସନ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ରୋଟେଟ ହେଲା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାଇଜ ରେ ଗ୍ରୋ କରୁଛି ସାଇଜ ରେ ଗ୍ରୋ ହେଲା ପରେ ତା ରିଙ୍ଗ୍ସ ଗୁଡା ସେପାରେଟ ଆଉଟ ହେଇଯାଉଛି ଏଇଭଳିଆ and ଏ ଯୋଉ ରିଙ୍ଗ୍ସ ଗୁଡା ସେପାରେଟ ଆଉଟ ହଉଛି ଏଇ ରିଙ୍ଗ୍ସ ଗୁଡା ପରେ ଆକ୍ରିଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ହେଲା କଣ୍ଡେନ୍ସ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆକ୍ରିଟ ହେଇକି ପ୍ଲାନେଟ୍ସ ଫର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଓକେ ଏଇଟା ତମର ଯୋଉ କାଣ୍ଟଙ୍କର ଥିଓରି ଥିଲା ଯୋଉ କୋଲ୍ଡ ନେବୁଲା ତାକୁ ଟିକେ ମଡିଫାଇ କଣ କଲେ ଇମାନୁଏଲ କାଣ୍ଟଙ୍କ ଥିଓରିକୁ ଲାପ୍ଲାସ କହିଲେ ସେମ ଜିନିଷ ବଟ ଲାପ୍ଲାସ ଖାଲି ତମର କହିଲେ କିଟା ହଟ୍ ନେବୁଲା ଥିବ ସିଏ କହିଲେ ତମର ନେବୁଲା ଯୋଉ ଇନିସିଆଲ ନେବୁଲା ନା ହଟ୍ ଅଛି ଆଗ ରାଇଟ ସେ କହିଲେ ନେବୁଲା ଟା ହଟ୍ ଅଛି ତ ଇଏ ତମର ବିକଜ ଏଟା ହଟ୍ ଅଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ପାର୍ଟିକଲ୍ସ ବି ଇନ ମୋଶନ ତ ଇଏ ଜୋର 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 ବୁଲିବ ହେଲା ବୁଲିଲା ପରେ ଇଏ ତମର ହିଟ୍ ଲସ୍ କରିବ right and then same process like it will rings will separate out and then planets will be formed ଯୋଉଟା ଯେତେବେଳେ ତମେ ଗୋଟେ କୌଣସି ଗୋଟେ ବୋଟଲ ଭିତରେ ତମର ବହୁତ ସାରା ସେଡିମେଣ୍ଟସ ଥିବ ପାଣି ଥିବ ଲିକ୍ୱିଡ ଥିବ ସେଡିମେଣ୍ଟସ ଥିବ ତାକୁ ଜୋର ଜୋର ବୁଲେଇବ what will happen ତମର ସେ ବୋଟଲ ର towards the end ରେ the heavier particle will be there ତାପରେ ଟିକେ ଲାଇଟର ପାର୍ଟିକଲ will be there ତାପରେ ଦେନ୍ ଆଉ ଟିକେ ଲାଇଟର ପାର୍ଟିକଲ ତ ଏଇଭଳିଆ ଡେନ୍ସିଟି ସେଗ୍ରିଗେସନ ହେଇଯିବ ତ ସିଏ କହିଲେ ସେଇଭଳିଆ ତମର density segregation ହେଇକି ଆଗ ତ ରିଙ୍ଗ ସେପାରେଟ ହେଇଯିବ and even the planets they will be formed interior ଟା ବି ସେମିତି density segregate ହେଇକି ଥିବ ଭିତରଟା ସବୁଠୁ ବେଶୀ density ତାପରେ କମ density ସେଇଭଳିଆ right ତ ଆଙ୍କ ଦି ଜଣଙ୍କର ସେମ ହାଇପୋଥେସିସ୍ ଦିଟା ମୋନୋଇଷ୍ଟିକ ଥିଓରିଜ ତ ଗୋଟିଏ ହିଁ ବଡି ଅଛି
ଗୋଟେ ହିଁ ନେବୁଲା ଅଛି, ସେଇ ନେବୁଲାରୁ ସବୁ ବନିଛି। ଲାପ୍ଲାସଙ୍କ ପରେ ଆମର ଯୋଉ ଡୁଆଲିଷ୍ଟିକ ଥିଓରି, ଫର୍ଷ୍ଟ ଥିଓରି ହେଲା ଆମର ପ୍ଲାନେଟେସିମାଲ ଥିଓରି। ତ ଚେମ୍ବରଲିନଙ୍କ ପ୍ଲାନେଟେସିମାଲ ଥିଓରି କଣ କହୁଛି? there will be a protosun and a intruding star। ତେର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟୋସନ ଅଛି ଏଇଟା, ଆଉ ଗୋଟେ ବଡି ଆସିଲା ଇଣ୍ଟ୍ରୁଡିଂ ଷ୍ଟାର। ଇଏ ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ ଫୋର୍ସ ଅଫ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ଯୋଗୁ ଆ ଦେହରୁ ମେଟେରିଆଲ ଟା ଭିଡୁଛି। ଫାଇନାଲି ଭିଡି ଭିଡିକି ଯେତେବେଳେ ଇଏ ପଳେଇଲା ବେଳକୁ ଛିଡେଇ ଦବ। ତ ଦିସ୍ small particles known as planetesimals, they will come out। ଏଇ ପ୍ଲାନେଟେସିମାଲ ଗୁଡାକ ଦେ ଆକ୍ରିଟ, ଏମାନେ ଆକ୍ରିଟ ହେଇକି ଗୋଟେ ପ୍ଲାନେଟ ବନାନ୍ତି। এই ପ୍ଲାନେଟେସିମାଲ ଗୁଡାକ ପରେ କଣ୍ଡେନ୍ସ ହେଇକି ମିଶିଯିବେ, ପ୍ଲାନେଟ ବନେଇବେ। ହେଲା, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡୁଆଲିଷ୍ଟିକ ଥିଓରି, କାରଣ ଦିଟା ବଡି ଇନଭଲ୍ଭ ହଉଛି। ଠିକ ଅଛି। The next ତମର ଆସିଲା ଡୁଆଲିଷ୍ଟିକ ଥିଓରି ଜିନ୍ ଏଣ୍ଡ ଜାଫ୍ରିକା, ତମର ଟାଇଡଲ ଥିଓରି। ରାଇଟ, ତ ଏଥିରେ ବି ସିମିଲାର, there will be a protosun and a intruding star, ବଟ ଏଇଠି କଣ କହୁଛି, ଏମିତି ପ୍ଲାନେଟେସିମାଲ ନୁ ଏକାଥରେ ଗୋଟେ ବଡ ଫିଲାମେଣ୍ଟ ଟେ କାଢିଦବ। ତମର ସନ୍ ରୁ, ପ୍ରୋଟୋସନ୍ ରୁ ଗୋଟେ ବଡ ଫିଲାମେଣ୍ଟ ଟେ କାଢିଦବ। ଏ ଫିଲାମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ତମର the planets will separate out। So this explains why the planets are of different sizes। କାହିଁ planet different size ର, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଫିଲାମେଣ୍ଟ ଭିଡି କାଢିଦେଲା, ସେ ଫିଲାମେଣ୍ଟ ଭିତରୁ ତମ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ଲାନେଟ୍ସ ସେପାରେଟ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଗଲେ। And just one thing, in both of these theories, your Chamberlain का planetesimal theory हो कि जीन एंड जेफरी को tidal theory हो, they are not explaining कि तुम्हारा like they are not able to explain why तमर सन ଆଉ ତମର ଷ୍ଟାର୍ସ ଗୁଡାକ and ତମର ପ୍ଲାନେଟ ର ଡିଫରେଣ୍ଟ ମେଟେରିଆଲ। କାହିଁ ଦେଖ ଫାଇନାଲି ଏ ସନ୍ ରୁ ହିଁ ପ୍ରୋଟୋସନ୍ ରୁ ମେଟେରିଆଲ ଛଡେଇ ଆଣୁଛନ୍ତି, ତ ଏ ପ୍ଲାନେଟ ର ଯାହା ମେଟେରିଆଲ, ଯାହା କମ୍ପୋଜିସନ ହବ ସନ୍ ର ବି ସେୟା ହବ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଟା ନୁହେଁ। ତ ଏଇଟା ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା, ତ ତାକୁ ଟିକେ କରେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଓରି ଆସିଲା, ରସେଲ୍ସ ବାଇନାରୀ ଷ୍ଟାର ହାଇପୋଥେସିସ୍ और ट्राई हाइब्रिड आपको थ्योरी में को ट्राई हाइब्रिड तीनटा बॉडी आस जाउछ। तो एथरे कोन कहउचंती, दिटा तमरो स्टार अछि हैला, तो गोटे तमरो बाइनरी स्टार सिस्टम अछि, माने गोटे हला प्रोटोसन आ हला कंपेनियन स्टार, गोटे इंक्लूडिंग स्टार आसिला। ओके, से इंक्लूडिंग स्टार कोन करला, तमरे कंपेनियन स्टार रो मटेरियल तमरो माने ए भलिया मटेरियल अलगा कर देला। ओके, प्रोटोसन रो मटेरियल नहीं ये कहीं ये प्रूव करा चाहूले कि कहीं कि सन रो तम प्लानेट से कंपोजिशन अलगा, से सी कहले दीटा गोटे स्टार सिस्टम अच्छी, गोटे कंपेनियन स्टार गोटे प्रोटोसन, प्रोटोसन एंड कंपेनियन स्टार। इंक्लूडिंग स्टार जो आसिला सी तुम कंपेनियन स्टार रू मटेरियल छड़े नेला, एंड ए जो मटेरियल छड़े नेला ये प्लानेट बनिवो। तो ये थ्योरी एक्सप्लेन कर पारला दिस प्रोटोसन बिकम द सन, एंड जो मटेरियल छड़े नेला कंपेनियन स्टार इट बिकम द प्लैनेट्स। तो दिस कुड एक्सप्लेन व्हाई सन रो कंपोजिशन एंड प्लैनेट्स रो कंपोजिशन अलगा थिला। देन हमें देखिथिले होएल्स को सुपरनोवा हाइपोथेसिस, राइट, एटा गोटे डुअलिस्टिक थ्योरी टा। तो एथरे कोन कहउची, गोटे प्रिमिटिव सन अछि, राइट, एंड तमरो गोटे प्रिमिटिव और प्रोटोसन गोटे कंपेनियन स्टार अछि। ओके, एंड देन से कहउचंदी your protosun or primitive sun, and this is a companion star। A companion star it reached its end of the life, सुपरनोवा हे गला, बिग ब्लास्ट हैला। मु कहितली काहे कि ता भितरे लाइफ सर जीवो, व्हाई ए स्टार बिकम सुपरनोवा, व्हाट इज द रीजन, लास्ट क्लास से कहितली व्हाट इज द रीजन ए स्टार बिकम सुपरनोवा, काहे हुए सुपरनोवा, ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର କେତେବେଳେ ଆଲାଇଭ ରୁହେ, ଷ୍ଟାର କେତେବେଳେ ବଞ୍ଚେ, what is the process that keeps the star alive? Clear Star fusion. न्यूक्लियर फ्यूजन, यस एग्जैक्टली। तो तमरो हाइड्रोजन एटम गुडा मिसिकिरी माने हीलियम बनाती, एंड बहुत सारा एनर्जी रिलीज करे ए प्रोसेस रे, एई प्रोसेस टाको न्यूक्लियर फ्यूजन को जाए, एंड दिस रिएक्शन इन द स्टार कीप्स इट अलाइव। जेतेबेले हाइड्रोजन सरी जीवो, ए हाइड्रोजन खत्म हे जीवो ओवर, सेतेबेले कोन होबो, नाउ न्यूक्लियर फ्यूजन कैन नॉट हैपन, तो एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द स्टार।
এই টাইমে স্টার একটা বিগ ব্লাস্ট ହୁଏ, right? So towards the end of the life the star becomes a supernova, it is towards its death, ତ ଗୋଟେ ବିଗ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଜନ ହୁଏ। ତ ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଥିଓରିରେ, ହୋଏଲ୍ସଙ୍କର ଆମର ସୁପରନୋଭା ଥିଓରିରେ कि ଏଇ ଯୋଉ କମ୍ପାନିଅନ ଷ୍ଟାରଟା ସୁପରନୋଭା ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ବିଗ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଜନ ହେଲା। ଏଇ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଜନ ହେଲା ପରେ ଯୋଉ ଟୁକୁଡା ଟୁକୁଡା ହେଇଗଲା, ଦୋଜ ବିକେମ ଦ ପ୍ଲାନେଟ, ସେମାନେ ସେମାନେ ତମ ସନ୍ ଚାରିଆଡେ, ପ୍ଲୁଟୋ ସନ୍ ଚାରିଆଡେ ରୋଟେଟ କଲେ, ରାଇଟ? ତାଙ୍କର ସୁପରନୋଭା ଥିଓରିଟା ଏଇଟା। ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ମୋନୋଇଷ୍ଟିକ ଥିଓରି ଅଛି ତମର, ତମର ସ୍ମିଥ୍ସ ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଲାର ହାଇପୋଥେସିସ୍। ସୋ ଇଏ କଣ କହୁଛି, ଇଏ କହୁଛି ପୁରା ତମର ୟୁନିଭର୍ସ ଇଜ ଫିଲ୍ଡ ୱିଥ ଏ ଡଷ୍ଟ, ରାଇଟ? ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଲାର ଡଷ୍ଟ, ଡାର୍କ ମ୍ୟାଟର ଗୋଟେ ଅଛି, ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଲାର ଡଷ୍ଟ ଅଛି ଗୋଟେ, ରାଇଟ? ଆଣ୍ଡ ଏଇ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଲାର ଡଷ୍ଟ ଅଛି, ଇଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ତମର ପ୍ରିମିଟିଭ ସନ୍ ଚାରିଆଡେ ରୋଟେଟ କଲା। ଏ ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଲାର ଡଷ୍ଟ ଯୋଉ ଅଛି, ପୁରା ୟୁନିଭର୍ସ ସାରା ତମ ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଲାର ଡଷ୍ଟ ଅଛି, is filled in between the stars, it is filled with dark matter. Dark matter, dark energy, there is actually it is there, right? So that is बहुत बड़ा बर्तन रिसर्च चलছে dark matter ऊपर है, right? तो ये कहते जो dark matter तुम्हारा between the stars there is dark matter, invisible dark matter, and a dark matter धीरे धीरे they started revolving around the protosun, and in the process they accelerated, they condensed to form the planets, right? So a monistic theory again. And then to last we saw the सबसे accepted theory, Big Bang theory, right? So Big Bang theory कौन सा like around 14 to 15 billion years ago there was a everything, all the matter, all the energy in this universe, ଯେତିକି ତମର matter ଅଛି universe ରେ, ଯେତିକି energy ଅଛି, everything was condensed into a single point. A single point ରେ ତମ ସବୁ matter, infinite energy ଥିଲା। Then there was a big explosion. এই explosion ଯୋଗୁ ତମର ସବୁ planet, stars ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା evolve ହେଲା, right? And a theory କଣ କହୁଛି, the universe has been expanding since then. ତାପରଠୁ the universe has been expanding, right? ये कହୁଛି expanding galaxies, ତମ ଯୋଉ galaxy ଗୁଡାକ ଅଛି, right? It goes on expanding, ever expanding, right? ତ ସିଏ ତାଙ୍କର ଭିତରେ distance ଟା ବଢି ବଢି ଯାଉଛି। So 15 years, 15, 14 to 15 billion years ago, there was a big blast. Everything was, before that everything was in a single point. It's a big blast ପରେ ସବୁ ଗୁଡାକ planet, ସବୁ star ସବୁ ଆସିଲା, and then since then they have been expanding. distance ଏକ दूसरे ଭିତରେ ବଢି ବଢି ଯାଉଛି। So ଏସବୁ last class ରେ ଆମେ ସବୁ formation of earth ଏସବୁ ଦେଖିଥିଲେ। କିଛି doubt? next topic ଆମେ continue କରିବା। କିଛି doubt? No, sir. Okay. Okay. So ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା interior of the earth. So interior of the earth देखिए पे, right? How to know the interior of the earth? There are some direct evidences. Direct evidences माने कौन? जो हम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कर परिबा। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन केमती करिबा? ड्रिलिंग करिकरी, करेक्ट? बट तार लिमिटेशन अछि। ड्रिलिंग केते बार तो करिबा? ड्रिलिंग केते बार तो करिबा? देयर इज अ लिमिटेशन। यदि तमरो ऑयल रिग जो हमें ऑयल एक्सप्लोरेशन में ऑयल रिग जो ड्रिलिंग करछु, सबटु बड़ हला 8 किलोमीटर। तमर से माइनिंग जो करछु हमें डायरेक्ट खोलिगिरी, तो सबटु बड़ माइन हला तमरो 4 किलोमीटर। देयर इज अ लिमिटेशन। 4 किलोमीटर 8 किलोमीटर हम कोन पूरा इंटीरियर स्टडी कर परिया? हमरा अर्थ रो टोटल डेप्थ केते, सबटु भितरे सबटु डीपेस्ट केते किलोमीटर? केते? ଯଦି ଆମେ ପୁରା ସରଫେସ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଦ ଆର୍ଥ ଯିବା କେତେ କିଲୋମିଟର?
6371 kilometers, right? So 8 kilometers, 4 kilometers, it will give us nothing, right? Direct observation हम कौन मिलिबो? आउ डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कौन कर परिबा? जो वोल्कानिज्म होची, जो वोल्कानो आसिला तार सेई जो माग्मा टाकू लाभा टाकू हमें स्टडी कर परिबो, राइट? अगेन जो माग्मा आछी कोडू आछी केते किलोमीटर भीतर सेटा? माग्मा को जागर आछी? अर्थ रो को लेयर माग्मा आछी? व्हाट इज दैट कॉल्ड? माग्मा जोडा आछी वोल्कानो जोडा आछी व्हाट इज दैट कॉल्ड? से लेयर टा कोन को जाय? एनीबॉडी? एनीबॉडी? Mantle. कोन को जाय? Sir, मेंटल? mantle. मेंटल रो गोटे लेयर, मेंटल रो गोटे सेरा स्पेसिफिक लेयर कोन तो को जाय? एस्थेनोस्फीयर? Sir, astrosphere. एस्थेनोस्फीयर रे तमरो प्लास्टिक स्टेट रे एरा सेमी मोल्टन स्टेट रे अछि मैटर, राइट? मेल्टर तमरो मेंटल कंप्लीटली मेंटल तम सॉलिड स्टेट रे अछि, ओनली एस्थेनोस्फीयर इज इन सेमी मोल्टन स्टेट, राइट? तो सेइटु तमरो दैट इज द सोर्स ऑफ मैग्मा। तो एटा केते किलोमीटर भीतर है? 400 किलोमीटर भीतर है। अगेन इज इट सफिशिएंट? हमु 6371 किलोमीटर स्टडी कर अछि, 400 किलोमीटर हमकु पाइबो कि पाइबोनी? तो अगेन जो वोल्केनिज्म स्टडी करबा एडा भी एनफ नो, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन को कुलो को नो, वोल्केनिज्म भी एनफ नो। आउ कोन आस परिबो? आउ हमें मीटियोर्स को स्टडी कर परिबा, जो भी तमरो ऊपर आसुची हमर एस्टेरॉइड हो कि मीटियोरॉइड हो जो पडुची हमर आसी करी ताको स्टडी कर परिया। ताको स्टडी करले हम अर्थ विषय काई जानि परिया? हाउ इट विल हेल्प अस? मीटियोर को स्टडी करले हम अर्थ विषय किन जानि परिया? फाइनली द कंप्लीट यूनिवर्स इज जो मेड अप ऑफ द माने सेम प्रोसेस से बना हेची गोटे बिलीफ। सेति पे जतले हमें सेही सब मीटियोर वगैरह स्टडी करछु सेथुर हम अर्थ रिलेटेड किछि किछि आइडिया मिलुछ। बट दिस डायरेक्ट एविडेंसेस दे हैव द लिमिटेशन। हमें कंप्लीटली एग्जैक्टली अर्थ भीतर कोन से जानि पारो नाही। आइदर बहुत डायरेक्ट ड्रिलिंग हम देखले बहुत कम डिस्टेंस तक हम स्टडी कर परछु, 4 किलोमीटर 8 किलोमीटर, राइट? किंतु वोल्केनिज्म हे गला अगेन इट इज 400 किलोमीटर्स, राइट? तो देयर इज अ लिमिटेशन। हमें पूरा 6371 किलोमीटर हम जानिया तो इंटीरियर जानिबा डायरेक्ट एविडेंसेस रे पॉसिबल नाही। Okay. So the direct evidences gala. Direct evidences re we got the limitations. Direct evidences हम कौन लिखिबा? What can be the direct evidences? We can write drilling, जो ऑयल लिक्विड ड्रिलिंग होची, माइनिंग आपण देखले हमें ड्रिलिंग, माइनिंग एंड हमर जो वोल्केनिज्म आपण देखले, Meteorite. मीटियोर्स एटा देखले। ओके, इनडायरेक्ट एविडेंस कोन? स्टडी ऑफ earthquake waves, then ए स्टडी गुड़ाक हमर टेम्परेचर स्टडी, तमर प्रेशर वाला स्टडी, तमर डेंसिटी स्टडी, एगुड़ा भी करके हमें जानी पारे इनडायरेक्टली अर्थ भीतर कोन थिबो। सर earthquake को माने केमती जाना पड़िबो सेटा कोई इंटीरियर कोई विल कम टू दैट ना, विल कम टू दैट। हमें ए चैप्टर तो पूरा जो डिस्कस करिया व्हाटएवर वी नो वी विल डिस्कस फ्रॉम द अर्थक्वेक वेव्स ओनली। हमें जहां भी डिस्कस करिया केमिति अर्थ इंटीरियरटा। सो दिस आर योर डिफरेंट मेथड्स। आको छाड़ी के अलगा भी अछि इवन फ्रॉम द थ्योरीज जो हमें फॉर्मेशन ऑफ देखले ना, थ्योरीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, यस ता सर बेसिस रे भी हमें गुडे आइडिया कर परछु, माने किछि गेस करा आइछि। फॉर एग्जांपल जो नेबुला तमरो नेबुलर हाइपोथेसिस कहला कि तमरो जो डेंसिटी सेग्रीगेशन हबो, राइट? तो सेटा भी गुडे आधार निया जाइछि कि अर्थ रो भीतर तम सबरो डेंस जोटा सत्य कथा। तापटे एक नेक्स्ट कम डेंस, राइट? जदि माने एडा जदि तमरो D1 D2 D3 रहइबो त तमरो D1 सबरो बेसी डेंस, D2 नेक्स्ट डेंस, सबरो कम डेंस ला D3, ठीक? तो ए थ्योरीज रो किछि आइडिया मिलिछि हमु। So these are different ways
from which we have got to know about the interior of the earth. Okay, clear eta? Direct evidence is clear? Direct evidence is clear hela? Yes, sir. Limitations clear hela? ଆମେ ଯେତେ ହେଲେ ବି ମାନେ maximum 400 kilometers volcanism ରୁ ଜାଣିପାରିବା asthenosphere, right? ଏଗୁଡା ତ କୂଳକୁ ନୁହଁ। ଡ୍ରିଲିଂ ହେଲା ତମର 8 kilometer, ମାଇନିଂ ହେଲା ତମର 4 kilometer maximum, right? ଆଉ କିଛି କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଅଣ୍ଡର ଓସେନ ଡ୍ରିଲିଂ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବି 12 kilometer ଏଇ ଟାଇପ ର ଡିପ୍ ocean with floor को drilling करेगी से माने they are doing more studies, right? So that will be again 11 kilometers, 12 kilometers, right? They will not go beyond that. But so a direct drilling mining it is very insignificant compared to the complete depth. So 6371 kilometers को compare कर ले, this 8 kilometers, 12 kilometers is insignificant, right? अब सबसे बेसी है ला हमें asthenosphere magma को study कर देले, that is again 400 kilometers. So direct evidences cannot help us in completely assessing the structure of the earth. So next la indirect. Indirect सबुठु बढ़िया हला earthquake waves. ताकू छाड़ी करी तमरो जो temperature density study इथरु भी हम किसी आइडिया कर परिया। I'll come to that. First तुम सेटा पड़े आसु temperature study. ଯେତେବେଳେ ମାଇନିଂ ହଉଛି ସେ earth ଭିତରେ ଖୋଳୁଛନ୍ତି, they have observed କି ତମର ପ୍ରତି 32 meters, right? 32, not kilometers, 32 meters रे प्रति 32 meters depth रे there is a increase of 1 degree Celsius, correct? So प्रति 32 meters ଯେତେବେଳେ ଖୋଳୁଛନ୍ତି there is a increase of 1 degree Celsius temperature. So ଏଇଠୁ ସେମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଲେ କି ତମର temperature ବଢି 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 ଭିତରେ ଯାଉଛି। Okay, so ଗୋଟେ ତ ଏଇଟା କାହିଁ ବଢି ବଢି ଯାଉଛି, so they have got to know कि सेठे तमरो भितरे तमरो रेडियो एक्टिव किछि रिएक्शन होछि। ओके, तो भितर तमरो रेडियो एक्टिव रिएक्शन किछि अछि, ता सोर्स अछि, तो ता जोगु तमरो because of that the temperature goes on increasing inside the earth. Then our pressure study, pressure कम हुए, again the pressure also increases, depth बढ़िले pressure भी बढ़े, so depth बढ़िबो तमरो pressure भी बढ़िबो। pressure काई बढ़िबो, pressure काई बढ़िबो, pressure बढ़िबो एथि पई कि तमरो ऊपर केते ग्रेविटेशनल केते बड़ा मास रहिलानी, तम जदी डेप भितरु भितरु को जीव तम ऊपर सेति कि मटेरियल बढ़िलानी, तम ऊपर केते भारी जिंस रहिलानी, so obviously the pressure will be much like millions of times more than the atmospheric pressure. जो atmospheric pressure थिबो ताठू millions of times more थिबो pressure एठे भितरे, because of the increasing mass तम पूरा भितर को जीव हरी, right? So with increase in depth the pressure also increases. Then तमरो आसिला density study, whatever they have done, like they have observed जति those many possible जाइछन्ती, they have seen even the density also increases, right? Obviously the density and all एटा density ता completely earthquake wave ru से माने जानिया पाइले study ru, so the density also goes on increasing. So density काई बढ़ुची, so with the increasing depth density also increases. So काहे density तमर बढ़ुची, density depends on the composition, right? तो हमारा जोड़ा composition जोड़ा हमारा crust रो composition जोड़ा हमारा mental रो composition जोड़ा हमारा core रो composition, से composition पे density depend करूची, right? तो हमारा जोड़ा core रो composition that is the सबसे densest material, सेति पे हमारा density increase करूची because it depends on the composition of the material. Okay, तो ये जोड़ा general trend हमारा temperature, pressure है गला and density है गला with depth, right? And this all gives an idea कि भितरे तुम्हारा अर्थ कौन थिबो। Brief idea गोटे जिनसे हम जा पाओ तो temperature increase कोची, तो there is some radioactive source, as we go inside there is temperature increasing, maybe something will be in molten state as well, right? तो भितरे तुम इन कोर भितरे पहुंचो 6000 5000 6000 डिग्री सेल्सियस तुम टेम्परेचर होची पर इनर कोर रे, ता माने
ତମର କିଛି ମୋଲଟେନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଥାଇପାରେ, ଟେମ୍ପରେଚର ଷ୍ଟଡିରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ପ୍ରେସର ଷ୍ଟଡିରୁ କଣ ଜଣା ପଡୁଛି କି ତ ପ୍ରେସର ଗୋଜ ଅନ୍ ଇନକ୍ରିଜିଂ ବିକଜ ଅଫ ଓଭର ମାନେ ତମର ଲେୟାର ଯୋଗୁ ତମର ଏତେ ସାରା ଉପରେ ମେଟେରିଆଲ ଅଛି ତ ପ୍ରେସର ଗୋଜ ଅନ୍ ଇନକ୍ରିଜିଂ, ତା ଯୋଗୁ କଣ ଇଏ ଲୋକକୁ ଇଏ ମୋଲଟେନ୍ କରିବାକୁ ଦବନି, ଇଏ ଟେମ୍ପରେଚର ବଢିଲେ ତମର ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ସବୁ କିଛି ମୋଲଟେନ୍ ରହିବ। 5,000-6,000 ଡିଗ୍ରୀ ମାନେ ଭିତରେ ସବୁ ମେଟେରିଆଲ ମୋଲଟେନ୍ ରହିବ, ପାଣି ଲିକ୍ୱିଡ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ତ ପ୍ରେସର ବଢିବ, ପ୍ରେସର କଣ କରିବ? Pressure will not allow it to go into molten state because of the huge pressure। ସେ ତାକୁ molten କରିବାକୁ ଦବନି, ସେ ତାକୁ solid କରି ରଖିବ। ଓକେ, then density ତ ଚାଲ ଠିକ ଅଛି କି again apart from this pressure and temperature conditions ତମର ସେ material ଟା କୋଉଥିରେ ବନିଛି ତାପରେ ବି ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି କି ସେ molten ହବ ନ କୋଉ ଷ୍ଟେଟ ସେ ରହିବ। ତାର କମ୍ପୋଜିସନ ବି ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି, ଡିସାଇଡ କରିବ କି ସେ କୋଉ ଷ୍ଟେଟରେ ରହିବ, କି ତାର ଅଲଗା ଫିଚର୍ସ ବି ଡିସାଇଡ କରିବ କି ତାର ପ୍ରପର୍ଟିଜ କଣ ରହିବ, ତାର ମେକାନିକାଲ ପ୍ରପର୍ଟିଜ କଣ ରହିବ। ଡେନ୍ସିଟି ବି ତମର ଡିସାଇଡ କରିବ ଅଲଗା ଜିନିଷ। ତ ଏଇ ସବୁ ଟେମ୍ପରେଚର, ପ୍ରେସର ଆଣ୍ଡ ଡେନ୍ସିଟି ଷ୍ଟଡିଜରୁ ବହୁତ ସାରା ଆମକୁ ଆଇଡିଆ ମିଳୁଛି କି ଆର୍ଥ ଭିତର ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ଟା କେମିତି, ତା ଭିତର ଲାଇକ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ଥିଙ୍ଗ ଇନସାଇଡ ଦ୍ୟାଟ। ରାଇଟ୍, ଟେମ୍ପରେଚର ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଟେମ୍ପରେଚର ଏଇଭଳିଆ ବଢି ବଢି ଯାଉଛି, ଜିନିଷ ମୋଲଟେନ୍ ଥାଇପାରେ। ପ୍ରେସର ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ କି ଏଇଭଳିଆ ହ୍ୟୁଜ ପ୍ରେସର ଥାଉଛି, ପ୍ରେସର ଗୋଜ ଅନ୍ ଇନକ୍ରିଜିଂ, ସୋ ମେ ବି ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ଆଲାଉ ଦ ଥିଙ୍ଗସ ଟୁ ବି ଇନ୍ ମୋଲଟେନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍। ଡେନ୍ସିଟି अगेन तो सेम मेटल जो डिफरेंट लेयर है डेंसिटी जेतो अलग अलग हम देखले डेंसिटी इज चेंजिंग, तो अगेन इट गिव्स डिफरेंट जिंस जेमति हमर पूरा अर्थ इंटीरियर टा इट इज मैग्नेटिक मटेरियल से बनिची, फेरस एंड निकल। तो अर्थ रो मैग्नेटिज्म आ जगु हम जानिया पहुंच, राइट। सो दैट डेंसिटी इज डिफरेंट बिकॉज ऑफ द कंपोजिशन डिफरेंट। तो ता जगु ना तार किछि किछि बिहेवियर, तार मैकेनिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट, तर तार द मैग्नेटिज्म इज बिकॉज ऑफ दैट, तार जो मटेरियल बिकॉज सब जो भीतर मटेरियल दैट इज डेंसेस्ट, राइट, फेरस एंड निकल जोडा अछि। ए सब जिंस हमें गोटे इनडायरेक्ट गोटे ऑब्जर्वेशन करि परछु, गोटे इन्फ्लुएंस कर परछु भीतर एमति किछ थिबो। फर्स्ट एडवर्ड स्वेस, राइट, ही गेव ए थ्योरी। सी कोन कहले कि तमरो जो कॉन्टिनेंट्स गुडा अछि दे आर मेड ऑफ सियाल, राइट, तो सिलिका एंड एल्यूमिनियम, राइट। सो सिलिकेट्स एंड एल्यूमिनेट्स, तो एटा सब सियाल रे तमरो पूरा कॉन्टिनेंट्स आर मेड ऑफ, एंड तमरो जो ओशंस गुडाको दे आर मेड ऑफ सीमा, सिलिकेट्स एंड तमरो मैग्नीशियम। ओके, तो तमरो एइडा हला सियाल एंड ये कोचे सीमा, तमरो ओशन गुडा को हला तमरो सीमा, एंड तमरो जो कॉन्टिनेंट्स गुडा हला वो सियाल, एंड दिस सियाल ये फ्लोट करंदी तमरो ओशन ऊपर, सीमा ऊपर फ्लोट करंदी। दिस वाज द थियोरी, दिस वाज द माने व्हाट यू कॉल गोटे ऑब्जर्वेशन देइथिले, ऑब्जर्वेशन नुह गोटे थियोरी देइथिले तमरो दिस एडवर्ड स्वेस। हां, तो से अगेन कहितले तमरो एक्स्ट्रा एडर। तो तमरो जो तमरो बाहर कॉन्टिनेंट हला तमरो सियाल, तमरो मेंटल एंड तमरो ओशन हला सीमा, राइट, पूरा कंप्लीट मेंटल टा भी सीमा, तमरो ओशनिक टा भी सीमा, तो दिस इज सियाल, राइट। तमरो ओशनिक क्रस्ट हला सीमा, एंड तमरो जो पूरा मेंटल टा सेटा भी तमरो सीमा, एंड कोर टा हला तमरो निकल एंड तमरो फेरस, हला। तो सियाल, सीमा एंड निफे, तो এটা তোমরা এডওয়ার্ড সিএস গোটে কনসেপচুয়ালাইজেশন ଦେଇଥିଲେ। ହଁ, এটা কনসেপচুয়ালাইজেশন কোড, নট অবজারভেশন, কনসেপচুয়ালাইজেশন ଦେଇଥିଲେ। ओके, तो बर्तमान देखिए रियल कौन, तो वी सॉ सम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में किछि कौन कौन हम जानिया पाइले, देन बेस्ड ऑन डिफरेंट थ्योरीज कौन जो अर्थ फॉर्मेशन थ्योरीज सेथुर कौन आइडिया करले, राइट। देन तमरो डेंसिटी, टेम्परेचर, तमरो प्रेशर स्टडी रु कौन हम आइडिया कर परछे, तो एटा सब तला इनडायरेक्ट एविडेंसेस हमें तमरो चलथिला माने जहां भी। तो वर्तमान जो सबुटु जो कॉन्क्रीट पिक्चर हम मिलला विद द स्टडी ऑफ द अर्थक्वेक वेव्स, आई विल कम टू किमिति हम देखिबा। देखो, তিনটা আর্থকুয়েক ওয়েভস আছে,
ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରାଇମେରୀ ୱେଭ୍ସ, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ୱେଭ୍ସ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସରଫେସ୍ ୱେଭ୍ସ। ତିନି ପ୍ରକାର, ପ୍ରାଇମେରୀ ୱେଭ୍ସ, ସେକେଣ୍ଡାରୀ ୱେଭ୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ ସରଫେସ୍ ୱେଭ୍ସ, ତାକୁ ତମର ଲଭ୍ ୱେଭ୍ସ ବି କୁହନ୍ତି। ଓକେ, ତ ତମର ଏଇଟା ଫୋକସ୍ ଧର, ଅର୍ଥକ୍ୱେକ୍ ର ଏଇଟା ଫୋକସ୍, ଏଇଟା ହେଲା ଏପିସେଣ୍ଟର। ତ ତମର ଗୋଟେ ତ ତମର ପି ଆଣ୍ଡ ଇଏ ଏଇଟା ତମର ଏଇଟା ଆସିବ ପି ଆଣ୍ଡ ଏସ୍ ୱେଭ୍ସ, ଆଉ ଯୋଉ ତମର ସରଫେସ୍ ୱେଭ୍ସ ତମର ସରଫେସ୍ ରେ ଆସେ, এটা surface রে, and P and S তোমরা এইটা আসিব, so here P and S waves will be there, it will come, and তোমরা surface waves টা তোমরা surface রে আসিব, right? It will begin from the epicenter and surface রে, and these surface waves they are the most destructive, ସବୁଠୁ ବେଶୀ destruction ଆଣନ୍ତି they, ଏମାନେ ଏ ଯୋଉ to and fro, top and ଯୋଉ ଉପର ତଳ vibration କରନ୍ତି like this, and they cause the most destruction। ଏଇଥିରୁ ଆମକୁ କିଛି लेना देना नहीं, our study ର surface waves ର କିଛି लेना देना नहीं, so our study is completely based on these primary waves and secondary waves। primary waves कौन, secondary waves कौन? primary waves are your longitudinal waves। ତା ମାନେ କଣ? ତା ମାନେ they propagate in the same direction as the ତମର ଯୋଉ that disturbance, जो earthquake ର ଯୋଉ disturbance ଥିବ ତମର ଏ same direction ରେ ଇଏ motion କରିବ longitudinal waves, right? So ତମର ଧର ଏଇଟା ତମର focus, ଏଇଟା epicenter, so even these waves will move in the same direction, they move as ତମର vacuum rarefaction, କଣ କୁହନ୍ତି compression rarefaction, compression rarefaction, compression rarefaction, the pressure difference create କରିକି ସେମାନେ move କରନ୍ତି same direction ରେ, scientific ଜିନିଷ ଦରକାର ନାହିଁ, but just remember they are longitudinal waves, they move in the same direction, okay? And they can pass through solid, liquid, सब medium में ସେମାନେ pass କରିପାରିବେ, okay? gaseous, solid, liquid, gas सब medium में pass କରିପାରିବେ। secondary waves are your transverse waves। transverse waves ମାନେ କଣ? ଏଇଟା ତମର focus, ଏଇଟା epicenter ତ, they'll move like this, they are transverse waves, they can pass through only solids। why only solids? ଅଲଗା ଜିନିଷ କାଇଁ ପାସ୍ କରିପାରିବେନି? ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମେଟେରିଆଲ ଏଇଭଳିଆ ଯେତେବେଳେ ୱେଭ ପ୍ରୋପାଗେଟ କରୁଥିବ ନା, ଇଟ୍ ନିଡ୍ସ ସେଇଥିରୁ ହିଁ ପାସ୍ କରିପାରିବ ଯିଏକି ଆର ଏଇ ଯୋଉ ଇଏଟା ସହିପାରିବ। ଧର ଗୋଟେ ମେଟେରିଆଲ ଅଛି, ଆ ଧର ଏଇ ୱେଭଟା ପାସ୍ କରୁଛି, ଏ ୱେଭଟା କେମିତି ପାସ୍ କରିବ? ଏମିତି ପାସ୍ କରିବ। ତ ଇଟ୍ ସୁଡ୍ ବି ରିଜିଡ୍, ଦେନ୍ ଓନଲି ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ପାସ୍। ଏବେ ଲିକ୍ୱିଡ ଟା କଣ ରିଜିଡ୍ କି? ତମେ ପାଣି ଗ୍ଲାସ ଟା ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ରେ ରଖୁଛ, ସେ ଗ୍ଲାସ ଟା ଓଲଟେଇ ଦଉଛ, ସେ କଣ ସେ ପାଣି ଗ୍ଲାସ ର ସେପ୍ ଟା ନେଇ ପାରୁଛି କି? ତମେ ତାକୁ ପାଣିକୁ ଯୋଉ ଏଇ ଗ୍ଲାସ ରେ ରଖୁଛ ସେ ଏଇଭଳିଆ ସେପ୍ ରହୁଛି। ତାକୁ ଗୋଟେ ଗୋଲ କଣ୍ଟେନର ରଖିବ, ସେ ଗୋଲ କଣ୍ଟେନର ସେପ୍ ନବ। ତାର ନିଜର କିଛି ସିୟର ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଜିରୋ ଅଛି, ତାର ସିୟର ଯୋଉ ଜିରୋ ଅଛି, ସିୟର ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ। ତାକୁ ତମେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ନବ ତାର ସେପ୍ ନେଇଯିବ। ଲିକ୍ୱିଡ ରେ କେମିତି ନବ? ଇଏ ତ ଲିକ୍ୱିଡ ପାସ୍ କରିବ, ତାର ସିୟର ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ହିଁ ନାହିଁ। ଆକୁ ଦରକାର ରିଜିଡ୍ ଜାଗା ଗୋଟେ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କୁ। ତାକୁ ରିଜିଡ୍ ଜାଗା ଲିକ୍ୱିଡ ଦେଇପାରିବନି, ଗ୍ୟାସ୍ ଦେଇପାରିବନି, ସେ ଓନଲି ସଲିଡ୍ସ ରେ ପାସ୍ କରିପାରେ। ଏଣ୍ଡ ଆମର ଏସ୍ ୱେଭ୍ସ ହଉ କି ପି ୱେଭ୍ସ ହଉ, ତାଙ୍କର ସ୍ପିଡ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ସଲିଡ୍ସ ରେ, ଏନିୱେ ଏସ୍ ୱେଭ୍ସ ତ ତମ ଲିକ୍ୱିଡ ନାହିଁ, ସେମିତି ପି ୱେଭ୍ସ କେସ୍ ରେ ବି ଆଗ ସଲିଡ୍ସ ରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ସ୍ପିଡ, ରାଇଟ, ଦେନ୍ ଲିକ୍ୱିଡ, ରାଇଟ, ଲାଷ୍ଟ ରେ ଗ୍ୟାସ୍। ତ ତମର ସଲିଡ ରେ ଯେତେ ଅଧିକ ମେକାନିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ, ତମର ମିଡିୟମ ର ତା ସ୍ପିଡ ଟା ସେତେ ଅଧିକ। Okay, so this is about your general properties about P and S waves। now ଆକୁ observation କରିକି ଆମେ କେମିତି ଜାଣୁଛେ ଦେଖିବା। କିଛି ଡାଉଟ୍ ଏବେ ତକ? ଏନି ଡାଉଟ୍ till now?
हेलो सर नमस्कार। ହଁ ନମସ୍କାର। सर सीमा सीमा विषय रे आउ थोड़े कहि दियंतु। ସୀମା ବିଷୟରେ सर ଦେଖ, এই ଯୋଉ ସିଆଲ ମେଟେରିଆଲ ନା ଆର ଜେନେରାଲି କମ୍ପୋଜିସନ ଆର ହେଲା ଲାଇଟର, ଦିସ୍ ଇଜ ଲାଇଟର, ଡେନ୍ସିଟି କମ, ରାଇଟ। ସିଆଲ ଟା, ସୀମା ଟା ଟିକେ ଡେନ୍ସିଟି ଅଧିକ, ଦିସ୍ ଇଜ ଡେନ୍ସର। ଯାହା ଅବଜରଭେସନ କଲେ ତମର ଦେ ରିଅଲାଇଜ କି ତମର ଯୋଉ ଅର୍ଥ ର କ୍ରଷ୍ଟ ଟା, ସିଏ ତ ଗଲେ ଆଗ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ର କ୍ରଷ୍ଟ ରୁ ଆଣିଲେ, ଦେ ହାଭ ଷ୍ଟଡି ଡ୍ରିଲିଂ କରିକି ଦେଖିଲେ କି ନାଇଁ ଏଇଟା ଆ ଡେନ୍ସିଟି ଏତିକି, ରାଇଟ। ଆ ଡେନ୍ସିଟି ମେ ବି ତମର 2.7 ତମର ଗ୍ରାମ per centimeter cube ଆସୁଛି। when they observed the oceanic crust, ସେଇଟା digging କଲେ, they saw it is 3 grams per centimeter cube। so they observe କଲେ କି again ସେମାନେ ଯୋଉ ତମର volcanism କୁ observe କଲେ, ସେଇଠୁ ଯୋଉ ଭିତରୁ ମେଣ୍ଟାଲ ଭିତରୁ ଆସୁଛି, they observe କି it was probably more denser, it was around maybe 3.5 କି 4 gram per centimeter cube। ତ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛି, ଡେନ୍ସିଟି ବଢୁଛି, right। and then ତାର କିଛି observe କଲେ କଣ ତାର material composition, they found କି silicates ଅଛି, aluminates ଅଛି, silicates ଅଛି, ତମର ବାକି ଯୋଉ ଡେନ୍ସର ଗୁଡାକରେ ଯେମିତି ଓସେନିକ କ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଗଲା କି ମେଣ୍ଟାଲ ହେଇଗଲା, ହେଲା। ଏଟା ଖାଲି କ୍ରଷ୍ଟ ରେ, ଦିସ୍ ଇଜ ଇନ ଦ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ କ୍ରଷ୍ଟ। କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ କ୍ରଷ୍ଟ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ, ଓସେନିକ କ୍ରଷ୍ଟ ବୁଝିପାରୁଛ। यस सर यस सर। ସେମାନେ ଅବଜର୍ଭ କଲେ ଯୋଉ ତମର ଭଲକାନିଜମ ମେଣ୍ଟାଲ ରୁ ଆସୁଛି ଏଣ୍ଡ ଯୋଉ ଓସେନିକ କ୍ରଷ୍ଟ ସେମାନେ ଡିଗିଂ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ଡେନ୍ସିଟି ଅଧିକ ଏଣ୍ଡ ତାର କମ୍ପୋଜିସନ ମୋଷ୍ଟଲି ଅଛି ତମର ସିଲିକେଟ୍ସ ଏଣ୍ଡ ତମର ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ। ଏଇଟା ହେଲା ତମର ସିଲିକା ଏଣ୍ଡ ତମର ଆଲୁମିନିୟମ। ସୋ ଏଡୱାର୍ଡ ସୁଏସ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଚୁଆଲାଇଜେସନ ଦେଇଥିଲେ କି ତମର ଯୋଉ କ୍ରଷ୍ଟ ହେଲା ଇଟ ଇଜ ସିଆଲ, ବାକି ତମର ଯୋଉ ଦିସ୍ ଇଜ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ କ୍ରଷ୍ଟ, ବାକି ତମର ଯୋଉ ଓସେନିକ କ୍ରଷ୍ଟ ହେଲା ଏଣ୍ଡ ତମର ଯୋଉ ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲା, it is made up of your sima and ତମର ଯୋଉଟା କୋର ହେଇଗଲା, it is nickel and aluminum because of the earth's magnetism। ସେ ତାକୁ କଣ ଆନାଲିସିସ୍ କରିଥିବେ କି earth ର magnetism ଅଛି, ତ something he thought କି କିଛି ଗୋଟେ magnetic properties ବାଲା material ଥିବ, so he gave this conceptualization, right। and though it is found to be matching, like ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ପରେ when ଆମେ through the ଏଇ ଯୋଉ earthquake waves କୁ study କଲୁ, so it was observed କି ସେଟା କାଫି ମାତ୍ରାରେ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି, ତାଙ୍କର ବହୁତ ତାଙ୍କର ଓଭରଲାପିଂ ଥିଲା ଏଥିରେ ଆଇଡିଆରେ। this was about the sima and sial। again ଆମେ each layer ଟିକେ discuss କରିବା, so we'll get to know ଆଗ ଟିକେ ତାର अरे ଏଇଟା ମୁଁ ଇଏ କଲିନି, ସେଟା ସେଭ୍ କରିଦେଲେ ହବ। ତ ପି ୱେଭ୍ ଟା ଯେତେବେଳେ ଏପିକୋର ରେ ମୁଭ୍ କରୁଛି, ତ ସେ କେମିତି କମ୍ପ୍ରେସନ ଆଉ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ରେ ଯୋଉ ଡିଫରେନ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଥିଲା ସେଇଟା ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଟା ଦରକାର ନାହିଁ, ଜେନେରାଲି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ସ ୱେଭ୍ସ ନା ହାଉ ଦେ ମୁଭ୍ ୟୁଜିଂ ଟେମ୍ପରେଚର ଡିଫରେନ୍ସ, ହେଲା। ତମର ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମୁଭ୍ କରିବେ ନା, ଟୁ ମୁଭ୍, ତ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ମୁଭ୍ କରିବେ ଲାଇକ କମ୍ପ୍ରେସନ ପ୍ରେସର ବଢିଯିବ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପ୍ରେସର କମିଯିବ, ତ ଦ୍ୟାଟ ପ୍ରେସର ଡିଫରେନ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ କରି ସେମାନେ ମୁଭ୍ କରନ୍ତି। ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଦ ଜେନେରାଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଅଫ ଏ ତମର ଲଙ୍ଗିଚୁଡିନାଲ ୱେଭ୍। ତ ଲଙ୍ଗିଚୁଡିନାଲ ୱେଭ୍ ଯୋଉ ମୁଭ୍ କରନ୍ତି ନା, ପ୍ରପଗେସନ କରନ୍ତି, ଇଟ ଇଜ ଥ୍ରୁ କମ୍ପ୍ରେସନ ଏଣ୍ଡ ରେଫ୍ଲେକ୍ସନ। ଓକେ ସାର୍। ତ ଏଟା କିଛି ଡିପ୍ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆମକୁ, ଜଷ୍ଟ it is a transverse ଗୋଟେ longitudinal wave, one of a p wave is a longitudinal wave, s waves are second, primary waves are longitudinal waves, secondary waves are your transverse waves। transverse waves move କରିବା ପାଇଁ just ତମକୁ ପରୀକ୍ଷାରେ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଗଲ, ଇଏ କୋଉଟା ଲିକ୍ୱିଡ ରେ କୋଉଟା ପାସ୍ କରିପାରିବନି, p ନା s। ମନେ ରଖିବ s waves ମାନେ ସେ ତମର s ଭଳିଆ ମୁଭ୍ କରୁଛନ୍ତି, s waves ତମର s waves ଭଳିଆ ଏଇଭଳିଆ ମୁଭ୍ କରୁଛନ୍ତି। এইভଳିଆ ମୁଭ୍ କଲେ ତ ମନେ ରଖିବ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ପାସ୍ କରିବେ ଦ୍ୟାଟ ସୁଡ୍ ବି ରିଜିଡ୍। ଯଦି ରିଜିଡ୍ ନଥିବ, ଧର ଏଇଟା ଭଲସେ ଏଇଟା ପୁରା ତମେ ପ୍ୟାକ୍ କରିନଥିବ, ଏଇଟା ତମେ ସ୍କ୍ରୁ କରିନଥିବ, ଇଏ କଣ କରିବ, ୟାକୁ ଠେଲିଦବ, ତ ଏଇ ବାରଟା ଦିଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଇଏ ମୁଭ୍ କରି ଯାଇପାରିବ କି, ଇଏ ଏପଟେ ପଳେଇବ। ଏଇ ବାରଟା ଯଦି ମୁଭ୍ କରିଗଲା, ଇଏ ଏପଟେ ପଳେଇବ, ଆଉ ସିଧା ଯାଇପାରିବନି, ହେଲା। ତ ମନେ ରଖିବ ତ ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସଭର୍ସ ୱେଭ୍ସ ତମର ମୁଭ୍, ତମର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ୱେଭ୍ସ ଯେତେବେଳେ ମୁଭ୍ କରିବ, s ୱେଭ୍ସ ଯେତେବେଳେ ମୁଭ୍ କରିବ, we need a rigid medium, ସଲିଡ୍ ରେ ମୁଭ୍ କରିପାରିବ।
এইটা গোটে মাইন্ডରେ ଗୋଟେ ସର୍ଟକଟରେ ମନେ ରଖିଥିବା ଏଇଟା। ଓକେ, ତ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଓକେ, ତ ଏଇଟା ଏସ୍ ୱେଭ୍ସ ର ପ୍ରଥମ ପ୍ରୋପାଗେସନ ଆମେ ଦେଖିଲେ। ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଏଇଟା ମୁଁ କାଢେ ଆଗ। ପ୍ରଥମ ତ ଏସ୍ ୱେଭ୍ସ ର ପ୍ରୋପାଗେସନ ଷ୍ଟଡି କଲେ। ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ୟୋର ଫୋକସ୍। ତ ଏସ୍ ୱେଭ୍ସ ଆମେ ଷ୍ଟଡିଟା ଦେଖିଲେ। ସୋ एस वेव्स तमरा जरा हमें प्रोपगेट करेले एट देखिले स्टडी करले सो दे वर मूविंग एबले मूव करथिले राइट। सो तमरा डेंसिटी एटा मूव करछुंदी सो तमरा डेंसिटी बढ़ी बढ़ी जाउची तो डेंस बढ़ी बढ़ी गले कोन हबो तम स्पीड टा स्लो होई जिवो राइट। तो देखो ये सीधा एबले जाउनी ये टिके टिके स्लो होके रोटेट कर जाउ स्लो होके एपड़ पड़ुची स्लो होके एपड़ पड़ुची राइट। तो एटा डेंसिटी बढ़ुची जमा पड़ला यू कैन सी ये सीधा जाउनी यदि स्पीड टा बढ़ंदा ये कोन सीधा मारी आंदा कि आउरी पाखु एभलिया सीधा पळै आसंता ए बंका न जाय कि एमि सीधा पळै आसंता स्पीड टा बढ़ी बढ़ी जानता ये थले जेहेतु डेंसिटी बढ़ुची ये एपटे बंकेई जाउची स्लो होई जाउची स्लो होई जाउची देयर इज अ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन उड होउची जेहेतु डेंसिटी बढ़ुची देयर इज अ रिफ्रैक्शन। ओके, तो फर्स्ट तो एआर से ऑब्जर्व करले टिल सम पॉइंट माने वी ही गॉट ऑल दोस वेव्स माने ताको मिलिला राइट। आफ्टर दिस एंगल 105 डिग्री पर ठारो they didn't get any S waves at all किछि भी रिटर्न आसिला नै। then they observe करले this S wave रो propagation हला तो they observed कि till 105 degree they saw this pattern कि चलो स्लो ए बळिया रिफ्रैक्शन है कि एटा मीट करछि आसी होछि रिटर्न आछि but after 105 degree there was no S waves at all। so this complete reason is S wave का shadow reason एस वेव शैडो जोन एटी जम्मारो एस वेव्स आसेनी ता माने कोन से मन डिसाइड करले ता माने से जानले कि एठी किछि उडे तो लिक्विड मीडियम टे अछि देयर इज समथिंग लिक्विड हियर जा जोगु कि ये आ जाई परनी। तो से माने गोटे जिंस तो कर देले कि तमरो आफ्टर द डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर्स देयर इज ए लिक्विड देयर इज समथिंग इन लिक्विड स्टेट ए ऑब्जर्वेशन कर देले। दीटा ऑब्जर्वेशन करले कोन गोटे तो डेंसिटी इंक्रीजेस डेंसिटी इंक्रीज करछि आउट ऑब्जर्वेशन करले 2900 किलोमीटर परे देयर इज समथिंग इन लिक्विड स्टेट सेति पय एस वेव्स ऑफ प्रोपगेट हेई पारुनी राइट। एटा बुझी परलो एस वेव प्रोपगेशन कोन हमें इन्फ्लुएंस ड्रॉ करले किछि डाउट नो सर। देन पी वेव्स प्रोपगेशन देखिबा देन पी वेव्स प्रोपगेट करले पी वेव्स प्रोपगेशन से हम देखिले कि तमरो first the same observation you can see the speed is increasing no decreasing अछि but तापर से हम देखिले again माने फिर भी still move करला right there is even after entering it is moving but the speed further slowed down right एबे ए बळे अछि त जब स्पीड था किने होंदा से पळांदा से देखो एबे फुल टिके स्लो डाउन हे गला तमरो। ओके, सो ए पार्ट रे फर्दर तम स्लो डाउन हे गला ता माने से कोन ऑब्जर्व करले जो आई टेल यू कंप्लीटली हैला एटी टिके स्लो डाउन हैला एटा आसला आ जोडा तमरो ए भीतर पार्ट रे गला दिस वर वेरी फास्ट एटा जल्दी पहुंच गला सो दे गॉट ए शैडो रीजन हियर गुडे 103 नु नै किरी 143 तक दे गॉट ए शैडो रीजन एटी पी वेव्स जमारो मिलला नहीं। तो कौन प्रथम ऑब्जर्वेशन कौन करले कि डेंसिटी जिमिति तार डेंसिटी आर डेंसिटी सिमिति इंक्रीज करछि डेंसिटी इंक्रीज करछि स्पीड तम स्लो हो जाउछि अगेन आफ्टर 2900 किलोमीटर्स दे ऑब्जर्व फर्दर बेसी स्लो हो जाउछि राइट फर्दर द पी वेव्स become very slow
very slow माने p wave slow केतेବେଳେ हबो जेतो लिक्विड मीडियम थिबो मु कहली सॉलिड रो अधिक स्पीड लिक्विड रो कम s wave जाई परलानी माने देयर इज समथिंग लिक्विड p wave स्लो हे गला पक्का लिक्विड कंफर्म हमें s wave स्लो कहउछु s wave स्लो हे गला जोटा हम कुछ इंडिकेशन कि किसी लिक्विड स्टेट रो अछि p waves सॉरी s waves बंद हे गला नॉट स्लो हे गला नो s waves बंद हे गला दैट मींस समथिंग इज इन लिक्विड स्टेट तति में s waves मूव कर परलानी p waves स्लो हे गला ता माने पक्का समथिंग इज इन लिक्विड स्टेट से माने ऑब्जर्व करले तमरो 2900 नै करी आई थिंक केते 5150 ना केते मन मन पड़नी देखि दबा हमें पुनी थ्योरी लिखे देखि दबा 5150 किलोमीटर तक तमरो p wave स्लो हैला तापर देखले हठात तमर 5150 नै कि 6371 किलोमीटर तक p waves रो स्पीड पूरी फास्ट हे गला वेरी फास्ट हे गला इट फास्टर देन द पूर्व जो मेंटल चलता वेरी फास्ट हे गला देन वेरी फास्ट हैला देन दे गॉट टू नो कि चलो भीतर जो एई पार्ट रे अछि इट इज समथिंग सॉलिड सेति पई हमकु गोटे गैप मिलुची जदी एई आर तमरो मेंटल रो आ तमरो आउटर कोर रो सेम डेंसिटी थांदा तले आको कंटीन्यूअसली पी वेव मिली थांदा आको गैप टा है न थांदा ए गैप टा काई हैला जेतु डेंसिटी चेंज हैला ता स्पीड टा आउरी स्लो हे गला राइट से सेति पई गैप हे गला बड़ गैप टा हे गला ता स्पीड टा आउरी स्लो हे गला से जेति बाटो जाई थांता तार पूर्वरु से ता सेति सेही डिस्टेंस न पहुंची तार पूर्वरु परे माने पूर्वरु पहुंचला सेति बार ट्रैवल कर परलानी ता स्पीड टा आउरी स्लो हे गला सो ए जोगु हम अर्थ गोटे इंटीरियर गोटे पिक्चर कर देले कि तमरो जो इनिशियली तमरो डेंसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग 2900 kilometers तक it is in sorry solid state after 2900 kilometers it is in liquid state right again 2900 जो 5150 है liquid state 5150 6071 again it is solid state and it is the most densest any doubt सर जो p waves and s waves सेटा कोठु प्रोड्यूस होचंदी but seismic waves ना earthquake रो आसे माने सर seismic waves earthquake हेले माने ए सब स्टडी होची no, माने तो they स्टडी have some करी they have some mechanism जोटा कि सेमान निजे propagate करंते they create the seismic waves right Okay. अगर तो earthquake waves को study करथिबे but I think they have some artificial way as well right किछि तो आपको स्टडी करिया पे Okay. but yes earthquake हेले भी they study ता स्टडी भी जणा पड़े ओके तो हमर जो इंटरेस्ट नो से माने किमिति एक्चुअली करचोंदी दैट इज हमर माने नॉर्मल क्यूरियोसिटी छाडी करी हमर जी माने पाठ पे एग्जाम पे दरकार नै हला एग्जाम पे मोर ये हला कि तमे तार बिहेवियर रो हाउ यू आर ऑब्जर्विंग दिस पी वेव्स एस वेव्स अर्थक्वेक वेव्स अछि तांकर मोशन रो हमें किमिति पूरा कंप्लीट अर्थ इंटीरियर रो पिक्चर ड्रा करले दैट इज आवर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हां कोन पचार एबे तापर हमें ए चैप्टर थ्योरी का देखिबा सर पी टिके आउथरे कहि देबे नेट प्रॉब्लम हिला टिके सुनि हिला p waves are your longitudinal waves माने p waves रो प्रोपगेशन टा कहबी अच्छा ए प्रोपगेशन टा यस देखो तो p waves हमें प्रॉपर्टीज कोन जानचे p waves can pass through your solids and liquids but तमरो p waves जो वेलोसिटी सॉलिड रहइबो इट विल बी मोर देन द वेलोसिटी इन लिक्विड मतलब लिक्विड स्लो मूव करिवो एटा हमें जानिचे ए दीटा प्रॉपर्टीज तो प्रॉपर्टीज को स्टडी करिवा हमें तो प्रथम जतला हम देखिले तो p waves एटा तमरो एपिसेंटर एठु तळे प्रोपगेट हला तमरो जो वेव्स टा p waves टा सो दे सॉ की डेंसिटी इंक्रीजिंग राइट तो डेंसिटी इंक्रीज न होइतला कोन होइतला सीधा मूव करथांदा करेक्ट डेंसिटी जदी सीधा ए जो यू सी द स्ट्रेट लाइन ए बडा मूव होइथांदा सब गुडा का एठी पहुंचतांदा आ कोठे नो पूरा सीधा मूव होइथांदा जेहेतु डेंसिटी वेरिएशन अछि ये देखो ए बडा रिफ्रैक्शन हे के एठी आसु
राइट तो डेंसिटी वेरी करछि बोली कि यार तमर रिफ्लेक्शन ही जाउछि ये ओके तो एइरा गोटे जिंस तो दे ऑब्जर्व करले टिल 2900 किलोमीटर्स तमर एइ भला तमर स्पीड गोटे जो भूल कहली गोटे जो भूल कहउछि एटा गोटे भूल कहदिला ता करेक्ट कर दउछि मु एस वेब्स रे भूल कह देथिली तमर एक्चुअली डेंसिटी बढ़िले स्पीड टा बढ़े कमेनी स्पीड टा बढ़े राइट डेंसिटी इंक्रीज हेले तमर स्पीड टा बढ़े ऑब्वियसली सॉलिड रे बेसी डेंस थिबो तो सॉलिड जगह रे हम कहउछु स्पीड बढ़े तो जते डेंसिटी अधिक हबो तते स्पीड बढ़िबो ओके तो विथ डेंसिटी स्पीड इंक्रीजेस एटा भूल कहउतली मु ओके तो तमर एइठे जेहेतु तम डेंसिटी बढ़ुची ये तमर स्पीड एटा इंक्रीज कर जाउची एटा स्पीड डेंसिटी इज इंक्रीजिंग स्पीड इज इंक्रीजिंग तो ये एइठे जाउची एटा स्पीड इंक्रीज होची एटा ओके तो एटा इंक्रीज होची स्पीड बोली कि हमर एटा सीधा जाउनी जदि जदि एटा स्पीड डिक्रीज होंदा ए स्लो ही जाई थांदा स्पीड इंक्रीज होची इट इज एट पटे मूव करी जाउची एटा एट रिफ्रैक्शन ही जाउची हला एटा जस्ट नोट कर दबो मैं भूल को एक्सप्लेनेशन भूल कहउतली राइट सपोज एटा तो मेंस एग्जाम रे तो आ पर्सपेक्टिव पडिबोनी बट जस्ट एटा मन रखो एटा भूल कहि देली गोटे कि डेंसिटी इंक्रीज रे स्पीड इंक्रीज हो एक्चुअली हला तो एटा इंक्रीजिंग स्पीड okay so they observed तमरा till 2900 kilometers a train चलला the speed got an increasing trend चलला माने एमिति कि तमरा 400 kilometers रु 2900 kilometers जो हम जिबा at this time the speed सबटु greatest speed तमरा inner mantle रे थिबो हम देखिबा तले पढिबा तो inner mantle सब अधिक स्पीड थिबो तो speed got in increasing trend चलला till 2900 kilometers 2900 किलोमीटर से स्पीड तम डिक्रीज है 2900 किलोमीटर रु 5150 किलोमीटर तक हम देखिले स्पीड स्लो डाउन देखो ये देखो तुम स्पीड हठात आउ एमती गलानी जो जाउथला एमे जाउथला तो कंटिन्यू होबार थला एमे जिबा देखो एमे स्लो डाउन हे गला एमे जाउथला एमती हे गला एमे जाउथला एमती हे गला एन जाउथला एमती हे गला स्लो डाउन हे गला स्पीड एमे जाउथला एमती पड़े था ना एमती हे गला राइट तो द स्पीड स्लो डाउन जेहेतु स्पीड स्लो डाउन हे गला पुणी आमे देखले कि तमरो एडा स्पीड तमरो पी वेव्स रो स्पीड स्लो डाउन हे गला एडा प्रथम चलतिला स्पीड इंक्रीजिंग तापर स्पीड स्लो डाउन हे गला एडे तापर आमे देखुचे पुणी हठात तमर 5150 रु 6371 किलोमीटर तक तम स्पीड पुणी इंक्रीज हला ओके तो स्पीड तमरो पुणी इंक्रीज हला तमरो एठे तो and this speed was more than your mental right तो सेठी पई again I'll come to that point तो सेठी पे जणा पड़छि एटा गोटे फुल सॉलिड करछि पळे आसिला right that's why we see this shadow zone काई ना ए जदी shadow zone जदी यार डेंसिटी एते एठी जदी लिक्विड न थांदा डेंसिटी एते तमरो एठी जदी लिक्विड स्टेट न थांदा ताले आ स्पीड स्लो डाउन न थांदा ये एभला कंटीन्यूअस आस्थांदा जेहेतु स्पीड स्लो डाउन हेला ये एति ए कंटीन्यूअसली आस पारलानी ये स्लो डाउन हेगिरी आउरी पछुआ रह गेला एठी ओके दैट्स व्हाई द पी वेव रो शैडो जोन एठी मिलुची हमको क्लियर आ गुटे पॉइंट खाली गुटे कहबी तमरो सबुटु अधिक स्पीड तमरो एस की पी वेव्स रो कोड है कैन यू टेल मी सबुटु अधिक स्पीड Sir, cross. कोड है सबुटु अधिक स्पीड कोड है चलो हम चैप्टर पढ़ला ले पछे आउरी थ्योरी पढ़ला ले पछे
ओके ताहले तम एबे जे हम डिटेल्स देखिले सेथुरु हम अर्थ इंटीरियर वर्तमान जणा पड़छि मॉडर्न स्टडीज रे अर्थ इंटीरियर समथिंग लाइक दिस देखा होछि क्लियर किडा ना टिक्की झापसा हे होछि चलिबो देखा होछि देखा होछि हाँ सर दिखा हाँ सर ଦେଖାଯାଉଛି। ओके सो व्हाट इट इज ऑब्जर्व कि तमरो प्रथम तो तमरो द क्रस्ट हला द फर्स्ट पार्ट इज द क्रस्ट राइट तो क्रस्ट तमरो जनरली इट इज द तमरो 0 टू नहीं कि तमरो 70 किलोमीटर्स मैक्सिमम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट रे तो एटा तमरो क्रस्ट प्रथम 100 लिखा है 70 किलोमीटर्स तक तमरो क्रस्ट राइट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट अधिक थिबो एटा माउंटेन थिबो एटा अधिक थिबो ओशन टा टिके पतला थिबो राइट तापर आसला मेंटल मेंटल चलला तमरो 2900 किलोमीटर्स तक एटा तो मेंटल राइट मेंटल रो जो प्रथम 400 किलोमीटर इज नोन एज एस्थेनोस्फियर इट इज द magma zone magma chamber right again तमरो मेंटल भितर भी गोटे इनर मेंटल और आउटर मेंटल अछि एटा आउटर मेंटल और एटा इनर मेंटल तापर 2900 रु 5100 किलोमीटर आसला हमरा आउटर कोर तापर 5100 किलोमीटर रु 6371 किलोमीटर हला हमरा इनर कोर तो ए जो कॉन्सेप्चुलेशन हमें कले हम कहले आउटर कोर हम लिक्विड स्टेट रे तो जहां भी हम स्टडी कले ता बेसिस रे हम मझे देखले ना आस्थेनोस एई पार्ट रे प्रथम 400 किलोमीटर द स्पीड वाज स्लो though the density was increasing the speed was not increasing that much सेति हम जानले एटा सेमी मोल्टन स्टेट रे अछि हम गेस करे एटा सेमी मोल्टन स्टेट रे अछि ऑब्वियसली सेमी मोल्टन माने तमरा स्पीड टा स्लो हिजो तमरा स्पेशली तमरा कार स्लो होबो सेमी मोल्टन हेले पी ना एस कार बेसी स्लो होबो सेमी मोल्टन हेले density is still increasing so ideally speed should be increasing but because of semi molten state co wave ta basic slow down hobo S wave S wave. s wave ta basic slow down hobo right P P because P. S s s re s needs a shear strength darkar s wave sa s pa इनसे प्रोपागेट करिवो जदि शियर स्ट्रेंथ न मिलला ई टिके एपडे गुंची गला त स्पीड ता स्लो डाउन हो जिवो आकु पूरा रिजिड दरकार सेमी मोल्टन विल नॉट प्रोवाइड रिजिड मटेरियल तो माने मिलिबोनी तो टी एस ता टिके इंपैक्ट करिवो हेडे ओके पी भी ऑब्वियसली टिके स्लो होबो काई सेमी मोल्टन अछि काई पी रो सॉलिड स्पीड अधिक बट एस विल बी मोर इंपैक्टेड राइट तो सेति में हम जानलु प्रथम एटा 400 किलोमीटर ला आस्थेनोस्फियर सेमी मोल्टन रो अछि राइट तो एही बोले हम स्टडी करिकरी हम ईच एंड एवरी तमरो पार्ट ऑफ द अर्थ लेयर ऑफ द अर्थ को स्टडी करलु एबे गोटे गोटे लेयर देखिबा प्रथम वाला क्रस्ट तो क्रस्ट हला तमरो आउटर मोस्ट लेयर इज द क्रस्ट इट्स अ थिन लेयर द टोटल थिकनेस ऑफ नॉर्मली तमरो 0 to 70 एक्चुअली 0 to 70 0 to 30 ये मन इच्छा लिखछि 0 to 70 किलोमीटर्स ठीक अछि 0 to 70 केमिति सी को मैक्सिमम गोटे ओशन गोटे माउंटेन एटा अछि गोटे ओशन अछि सी को ओशन भितरे मैक्सिमम तमरो जो क्रस्ट विल बी 30 किलोमीटर्स नहीं तार हबनी जनरली ओशनिक क्रस्ट आर थिनर ओशनिक क्रस्ट आर थिनर तो मैक्सिमम 30 किलोमीटर्स हबो सिने गोटे माउंटेनस गोटे तमरो गोटे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट अछि सबडो अधिक माउंटेन अंडर हबो गोटे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट माउंटेन अछि इट कैन बी मैक्सिमम 70 किलोमीटर्स लाइक हिमालयस तळे तमरो क्रस्ट विल बी थिकर इट विल 70 किलोमीटर्स तो से कहउछन क्रस्ट ता तमरो 30 to 70 एवला वेरी करिवो तमरो मैक्सिमम 0 to 70 30 to 70 ऐसे लेयरिंग ने देखउतले मु एटा 30 to 70 लिखिया ओके तो आर ये हे गला जो थिकनेस लिखि देले देन कमिंग टू इट्स डेंसिटी तो डेंसिटी इज अराउंड योर कोड वाला हाँ डेंसिटी इज अराउंड योर
again ହଁ 2.7 ରୁ 3 generally ତମର 2.7 ହେଲା ତମର जो क्रस्ट हमर को क्रस्ट हम गलो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट 3 हबो हमर ओशनिक क्रस्ट सो द कॉन्टिनेंटल जो ओशनिक क्रस्ट ता डेंसिटी अधिक डेंसिटी इज मोर हला काहे की के ओशनिक क्रस्ट हमर मेड हिची काठू बासाल्ट डेंसिटी अधिक आ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कोड मेड हिची ग्रेनाइट डेंसिटी कम एक्चुअली तमरो बासाल्टा मेल्ट होला परे गोटे मझरे मेटल परे ताको एंडेसाइट भी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बने एंडेसाइट ता मेल्ट हेले बने तमरो ग्रेनाइट बासाल्ट प्रथम जले हीटिंग रे मेल्ट होला परे एंडेसाइट बनिवो एंडेसाइट ता मेल्ट हेले तमरो ग्रेनाइट बनिवो एंड आर डेंसिटी इज इन डिक्रीजिंग ट्रेंड बासाल्ट रे डेंसिटी सब अधिक एंडेसाइट रे डेंसिटी तापरे मझिया ग्रेनाइट रे सब कम राइट तो तमरो मोस्टली कॉन्टिनेंटल crusts are made of andesite and granite. Continental crusts are made up of andesite and granite. Your oceanic crust is made up of basalt. तो सेति में कॉन्टिनेंटल क्रस्ट डेंसिटी कम तो एठी जनरली तमरो 2.7 टू 3 डेंसिटी होए तमरो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट रो एंड मेड अप ऑफ व्हाट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज मेड अप ऑफ योर सियाल and oceanic crust is made up of your sima. Okay, so this is about your crust. Is out. सर जो बासाल्ट डेंसिटी अधिक ना ग्रेनाइट से बासाल्ट अधिक बा बासाल्ट डेंसिटी थोड़ा अधिक ठीक है बासाल्ट मेल्ट होला परे विल स्टडी हमें देखिबा तळे हमें प्लेट टेक्टोनिक्स देखिबा द बासाल्ट गुडा करे तळे तमरो मेल्ट होंदी एक्चुअली आगो ना कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट नथिला द कंप्लीट तळे हमर प्रथम अर्थ र क्रस्ट बनला इट वाज कंप्लीटली बासाल्टिक एवरीवेयर इट इज बासाल्टिक तापर तमरो बिकॉज ऑफ द लॉट ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर एउटा नासेंट एटमॉस्फेयर बनथिला हमर कंटीन्यूअसली बहुत मिलियन इयर्स तो वर्षा हला फर्स्ट हमर ओशन बनला everywhere it is oceans there was no land mass at all because everywhere it is basaltic floor तापर से basaltic floor उडा किमिति धीरे धीरे इंटरेक्शन करी किरी they will form the continental crust सेमान धीरे धीरे कॉन्टिनेंट क्रस्ट फॉर्म करिवे तो बासाल्ट ता मेल्ट हला परे तमरा कॉन्टिनेंट बनाए डोंट थिंक भारी टर्म्स रे राइट थिक अधिक अछि डेंसिटी अधिक माने नो दो इट इज थिकर density is less continents are thicker but density is less granite density less basalt density अधिक clear यस सर then mental केते किलोमीटर स्टार्ट होची केते किलोमीटर मेंटल स्टार्ट होची केते स्टार्ट होची मेंटल अरे तापर स्टार्ट हो 70 पर मेंटल स्टार्ट हो ओके तमरो जेतबेले एक कॉन्टिनेंट प्रथम एटा उड देखि दियो सो तमरो क्रस्ट परे राइट व्हाट इज इट पेन के अरे पेन के देखाउनी मते ओके तो तमरो क्रस्ट परे जो मेंटल स्टार्ट हला इट जो मेंटल स्टार्ट हला देयर इज अ discontinuity known as Mohorovic discontinuity is a discontinuity between the crust and the mantle discontinuity माने कोन काहे हमें कहू discontinuity हे हठात प्रॉपर्टीज पूरा चेंज हो जाउछ जो डेंसिटी थिला हठात ता चेंज हो जाउछ कंपोजिशन अलगा बिकॉज़ हठात चेंज होची वे कॉलिंग डिस्कंटिन्यूटी
ଆମେ ଯେତେବେଳେ earthquake waves observe କରୁଛୁ, we see କି after the crust suddenly there is a change in density, suddenly they will start moving fast. ସେଇ observation ଜାଣିଲୁ କିଛି ଗୋଟେ ହଠାତ୍ drastic change ଅଛି properties ରେ, ସେଥିପାଇଁ we call it discontinuity. Discontinuity କଣ କହୁଛି, physical barrier ନାହିଁ, this discontinuities inside the earth, they show that density segregation है, अंदर density segregation है, right? जेहेतु density segregation ଅଛି between the crust and mantle, between the mantle and the your core, right? Even तमरो mental, inner mental, outer mental ଭିତରେ density segregation ଅଛି, your outer mental ଆଉ inner mental ଭିତରେ density segregation ଅଛି, ସେମିତି ତମର inner core outer core ଭିତରେ ବି density segregation ଅଛି, right? ଏଇ ସବୁ ଜଣା ପଡୁଛି କି earth ଭିତରେ different जो ଅଛି material ତାର density are different, density are segregated, ये ଜଣା ପଡୁଛି, right? ହଁ, ତ ପ୍ରଥମ ହେଲା ଆକୁ ମୋହରବିକ୍ କୁହନ୍ତି, this is ମୋହରବିକ୍। ସେମିତି ତମର upper mantle and lower mantle ଭିତରେ it's called repeating, ଏଟା ହେଲା upper mantle and lower mantle, right? This is 2900 kilometers, right? And this is around 800 kilometers, I guess. Upper mantle ଟା ବୋଧେ 800 kilometers, ଆଉ crush ତ ହେଲା around ତମର 70-100 ଧରିନିଅ, okay? Asthenosphere ତମର 400 kilometers ଯାଏ ଅଛି, ତମର upper mantle ତମର ଅଛି 800 kilometer, ତାପରେ 800 ରୁ 2900 ତକ ତମର ହେଲା inner mantle, ଏଇଟା ହେଲା 5150 ଯାଏ ତମର outer core, inner core ହେଲା ତମର 6371 kilometers ତମର ହେଲା। ତ ପ୍ରଥମ ହେଲା ମୋହରବିକ୍, ମୋହରବିକ୍ ହେଲା ତମର crust and upper mantle ଭିତରେ, then ତମର upper mantle and lower mantle ଭିତରେ the discontinuity is called repeating, it's called repeating। then ତମର mantle, this inner mantle and outer core ଭିତରେ जो difference ଟା ଅଛି, this is known as Gutenberg। ସେମିତି ତମର outer core ଆଉ inner core ଭିତରେ जो ଅଛି, that is called Lehman discontinuity। ସେମିତି ତମର ଗୋଟେ discontinuity ଅଛି between the continental crust and the oceanic crust, it is known as Conrad discontinuity, right? Conrad discontinuity, and it is between the oceanic crust and the continental crust। discontinuity ବୁଝିହେଲା, discontinuity କଣ ବୁଝିହେଲା? Yes, sir. discontinuity କଣ ବୁଝିହେଲା? clear? Yes, sir. Then mantle, so mantle properties କଣ? So mantle ତମର 2900 kilometers ତକ ରହିବ, what is it? अरे ମୋର ଇଏଟା କାଇଁ ଦେଖାଉନି, 2900 kilometers ତକାର total depth mantle ର, ଏଟା ଟିକେ ମତେ expand କରିଦେଇଛୁ, ଦେଖାଉନି ମତେ। ହଁ ଏବେ ଦେଖାଗଲା। हाँ, तो 2900 kilometers तक तो ରହିବ, right? So it is from your 100 to your 2900 kilometers तक हमारा mental। so again आ भितर गोटे inner mental outer mental ରହିବ। mental ର ତମର it is made up of sima as like oceanic crust, its density is more, our density देखो 3 ରୁ 5.5, ମାନେ inner mental ରେ 5.5 ଥିବ, ବଢି ବଢି ଯାଉଛି, so it's 3.3 ରୁ 5.5, ସେଇଟା କେତେ ଥିଲା 2.7 ରୁ 3 ଥିଲା, right? 2.7 ରୁ 3 ଥିଲା ଆମର crust ରେ, ଏଠି 3.3 ରୁ 5.5 density has increased and made up of sima, and very important, this is 83% of the total volume of the earth's crust। ସବୁଠୁ ବେଶୀ earth crust ସବୁଠୁ ବେଶୀ କୋଉଟା ଅଛି, କିଏ ରହିଛି, କୋଉ layer ଟା, mantle, 83% consist mantle compose କରୁଛି, very important। ଆଉ କଣ ରହିଲା ତମର ଯୋଉ lithosphere will come to that later, ଏଟା based on mechanical property। ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛୁ lithosphere, ଆମେ plate tectonics discuss କରିବା lithosphere is generally what, your crust plus upper mantle to 200 kilometers तक। crust କେତେ खत्म ହେଇଗଲା, 100 ରେ crust खत्म ହେଇଗଲା, इनिशियली 100 ରେ crust खत्म ହେଇଗला ना, तो crust ର 100 ତମର mantle ର ଉପର 100,
एटा को कहते लिथोस्फीयर। So lithosphere consists of both your crust and your upper mantle. Okay, what else? अच्छा तमरो जो कहली तमरो S and P waves रो सबुठु बेसी स्पीड कोड अधिक रहबो इनर मेंटल अधिक रहबो इवन इट विल बी मोर देन P waves in your inner core भी अधिक तम सबुठु बेसी डेंसिटी कोड थिबो इनर कोर रे P waves इनर कोर रे जाउची तो P waves स्पीड सबुठु इनर कोर अधिक रहया कथा ना नै थियोरेटिकल देखले कोन डेंसिटी अधिक हेले स्पीड अधिक रहबो तो P waves तमरो जेतेबेले जाउची तमरो क्वेश्चन पड़ला कि P waves रो सबुठु स्पीड कोड अधिक रहबो इनर कोर रे अधिक रहबो ना मेंटल रे अधिक रहबो आंसर कोन हबो कांसेप्ट देखिले जो डेंसिटी अधिक स्पीड अधिक डेंसिटी सबुठु अधिक कोडे inner डेंसिटी inner सबुठु core. core, अधिक कोडे डेंसिटी सबुठु inner अधिक core, इनर कोर इनर कोर तम डेंसिटी 13 15 आड़े डेंसिटी तमरो एइठी तमरो 5 आड़े 5 को कोड 15 3 गुणा अछि ताले स्पीड कोड अधिक रहया कथा इनर कोर रे Inner কিন্তু core. आंसर हबो इनर मेंटल डू यू नो व्हाई आंसर हबो इनर मेंटल सो टॉप मोस्ट स्पीड रीच करे इनर मेंटल रे व्हाई सर कहीं ना आउटर कोर लिक्विड रे माने डेंसिटी तारो आउटर कोर कथा कहनी मु तुमको इनर कोर कथा कहूची मु जे इनर कोर रे स्पीड सब अधिक रहया कथा इनर कोर रे डेंसिटी हला 15 मेंटल डेंसिटी हला तमरो 5 तो काहे की इनर मेंटल रे तमरो अधिक रहउची तमरो इनर कोर रे काहे की स्पीड अधिक रहउनी तमरो पी वेव्स रो काहे की sir माने आई mental रे मीन पूरा solid state टा ना ना एटा भी तमरो तो कोन सॉलिड स्टेट ना ये भी सॉलिड स्टेट तमरो मेंटल भी सॉलिड स्टेट नो द रीजन इज मु टॉप मोस्ट स्पीड कहूची मु स्पीड कोनी टॉप मोस्ट स्पीड कहूची 83% मेंटल हमारा 83% ऑफ द आज इज मेंटल तो ताको स्पीड एक्सेलरेट करे बहुत मौका मिलुची बड़ी 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 टू रीच टॉप स्पीड एक्सेलरेट करके जीवो एइट तो शुरू होते ही खत्म हो जाता है जगह ही नहीं मिल रहा उसको कहाँ एक्सेलरेट करेगा अरे शुरू होते ही खत्म हो गया यहाँ तक जगह मिल रहा बहुत जगह मिल रहा है एक्सेलरेट करके टॉप टॉप मोस्ट स्पीड पहुंची वो इनर मेंटल इट विल रीच इज टॉप मोस्ट स्पीड बिकॉज बहुत सारा वॉल्यूम अच्छी जो इनर कोर जगह ही नहीं ताको से स्पीड कर ही पहुंच जीवो तो टॉप मोस्ट स्पीड पहुंच पाइबनी सेथिपाई मन रखियो टॉप मोस्ट स्पीड तम इनर मेंटल रे अछि तमरो इनर कोर रे टॉप मोस्ट स्पीड पहुंचीबनी दो द स्पीड इन जनरल द स्पीड ऑफ प्रोपागेशन इज मोर इन इनर कोर स्पीड ऑफ प्रोपागेशन अधिक इनर कोर रे কিন্তু टॉप मोस्ट स्पीड जदी कहबो सब हाईएस्ट वेलोसिटी कोड पहुंचबो हाईएस्ट वेलोसिटी तम इनर मेंटल रे पहुंचबो इनर कोर रे पहुंचबनी बुझियला बुझियला पॉइंट है Yes, sir. सॉलिड 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 ही पूरा सॉलिड नो कौन से सॉलिड तो डेंसिटी आरो कम आ ମୁଁ ତମକୁ କହିଲି कि डेंसिटी ଆଉ ସ୍ପିଡ କେମିତି ଭ୍ୟାରି କରେ डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी तो सेथि पई तमरो इनर कोर रे केते तमरो इनर मेंटल रे डेंसिटी केते 5 इनर कोर रे डेंसिटी केते 15 तो वेलोसिटी ऑफ प्रोपागेशन कोड अधिक रहइबो velocity of propagation तमरो इनर कोर रे अधिक रहइबो हियर द velocity of propagation will be more किंतु हाईएस्ट वेलोसिटी कोड पहुंचबो जदि हम कहबी हाईएस्ट वेलोसिटी vh कोड पहुंचबो इनर मेंटल रे पहुंचबो इनर कोर रे हाईएस्ट वेलोसिटी रहिबोनी काहे कि स्टार्ट हो होई सरी होउची ना एति की अछि एइठे जदि प्रोपागेट कला मेंटल रे it has a lot of volume to cover lot of distance to cover सेति डिस्टेंस भीतर ये स्पीड बढ़े बढ़े कि टॉप मोस्ट स्पीड पहुंचबो it will reach the highest speed एइठे किंतु जेहेतु डेंसिटी बढ़ी 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 जाउची 3.3 ରୁ 5 जाउची ये धीरे धीरे स्पीड बढ़ी 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 इट विल रीच द हाईएस्ट स्पीड एइठे जो डेंसिटी 15 अछि अधिक अछि बट ये सेते आ डेंसिटी भी धीरे धीरे बढ़ी बढ़ी जाउथबो ये ताको सेति की मौका मिलिबोनी ताको सेति की डिस्टेंस कवर कर परिबोनी कि स्पीड ता से टॉप मोस्ट स्पीड पहुंची परिबो ओके तो मो कहया कथा या
ଯେତେବେଳେ ତମେ ସ୍କୁଟର ମୋଡୁଛ ହଠାତ୍ କଣ ଗୋଟେ 100 ସ୍ପିଡ କୁ ପହଞ୍ଚା ଯାଉଛ, ସୁଇଚ ଚିପଛ 100 ପହଞ୍ଚ ଯାଉଛ କି? ତମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋଡୁଛ 10 20 30 40 50 100 ଯାଉଛ ନା, କରେକ୍ଟ ନା ନାଇଁ? ତମେ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରଧଳିଆ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛ, ରାସ୍ତା ଏତେ ଭଲ ନୁହଁ, 1 କିଲୋମିଟର ଅଛି, ତମେ ସେଥିରେ 40 ପଳେଇବ, ତମକୁ ଗୋଟେ 10 ମିଟରର କି ତମକୁ 5 ମିଟର ରାସ୍ତା ମିଳିବ, ତମେ ହଠାତ୍ କଣ 40 ପହଞ୍ଚିଯିବ ସେଠିକି? ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନା, 10 20 30 ଯିବ। ତ ସେ ଖରଧଳିଆ ରାସ୍ତାରେ ତମର ହାଇଏଷ୍ଟ ମେ ବି ସ୍ପିଡ ରହିବ, ସେ ଖରଧଳିଆ ରାସ୍ତାରେ ତମେ 50 ଚଲେଇଦବ ହେଲା। ଯୋଉ ରାସ୍ତା ଭଲ ନାହିଁ ଷ୍ଟିଲ୍ ସ୍ଲୋଲି ବଢି 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 ବଢିକି ଯେହେତୁ 1 କିଲୋମିଟର ଯିବାର ଅଛି ମୁଁ 50 ପହଞ୍ଚିଗଲି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଭଲ ରାସ୍ତା ମତେ ମିଳିଲା, ମୁଁ 0 ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି କିନ୍ତୁ 10 ମିଟର ଅଛି, ମୁଁ କଣ 50 ପହଞ୍ଚି ପାରିବି କି? ପହଞ୍ଚି ପାରିବିନି, ମେ ବି ମୁଁ 30 ପହଞ୍ଚିଥିବି, ତା ଭିତରେ ରାସ୍ତା ରାସ୍ତା ସରିଯିବ। ଇଟ୍ସ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍, ଡେନ୍ସିଟି ଅଧିକ ମାନ ସ୍ପିଡ ବଢିଯିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ଇଭେନ ସେତିକି ଭଲ୍ୟୁମ ସେତିକି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ତାକୁ କଭର କରିବା ମୌକା ଦରକାର ତାକୁ। सर ଓକେ, सर जो इनर मेंटल रो पी वेव टा आसीबो तो से आउटर कोर पर इनर कोर को आसीबो, तो आउटर कोर रे तार स्पीड टा टी कमी जिवो ना? କମିଯିବ। एग्जैक्टली ସେଟା ମେଣ୍ଟେନ ବି ହେଇନି। ହଁ, ଦିସ୍ ଇଜ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ନୋଟ କି ଏବେ ଦେଖ ଯୋଉ ସ୍ପିଡ ସେ ଇନର କୋର ହାଇଏଷ୍ଟ ଭେଲୋସିଟି ପହଞ୍ଚିଥିଲା ତାକୁ ମେଣ୍ଟେନ ବି କରିନି, ତାକୁ ବହୁତ କମେଇ ଦେଇଛି, କମି ଯାଇଛି, ପୁଣି ତାପରେ ହଠାତ୍ ବଢିଲା, କିନ୍ତୁ ବଢିକିରି ଆଉ ସେଇ ଲେଭେଲ ତକ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାନି, ଇନର କୋର ଯୋଉ ହାଇଏଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ସେଇ ଲେଭେଲ ତକ ପହଞ୍ଚି ପାରିବନି ଇଏ। That is a good point you mentioned, right? कि तमरो सर जो इनर कोर रे हाईएस्ट वेलोसिटी पहुंचथिबो ये स्लो डाउन हेगला, वर्तमान इनर मेंटल जो हाईएस्ट स्पीड पहुंचथिबो तब हठात स्लो धर ये वर्तमान पहुंच जाइतिला तमर 50 किलोमीटर पर आवर को हला, तो एइटे तमरो हठात स्लो हे कि तमरो 20 को पळे आसिला, तापरे एसिड हे कि मे बी 40 तक पहुंचबो आ 50 से पहुंच परिबनी। प्लस सर जो इनर कोर रो माने जो एरिया टा भी सेटा भी मैटर करियो कि स्पीड टा कमी जिवो? ना इनर कोर स्पीड अधिक रहया कथा, जनरली स्पीड ऑफ प्रोपगेशन भी मोर, डेंसिटी अधिक अछि ना, କିନ୍ତୁ ସାର୍ बट ମାନେ मो ତାର ଭଲ୍ୟୁମ ଟା ସେତିକି ସେ ମାନେ ଯେତିକି ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି ମେଣ୍ଟାଲ କହିଲି ନା, ମୁଁ ତୁମକୁ ସେଇଆ କହିଲି, ତମକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମକୁ ଗୋଟେ ଖରାପ ରାସ୍ତା ଦେବି କିନ୍ତୁ 1 କିଲୋମିଟର ତମକୁ ଯିବାକୁ ଦେବି, ତମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତମେ ସେଇଠି ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ରିଚ୍ 50 60 ସ୍ପିଡ, ବଟ୍ ତମକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ରାସ୍ତା ତମକୁ 10 ମିଟର ମୁଁ ଚଲେଇ କହିବି 10 ମିଟର ରାସ୍ତା ଦୋ ତମେ ସେଇଠି ଉଡେଇକି ଚଲେଇ ପାରିବ, ବଟ୍ ତମକୁ ଏକ୍ସଲେଟର ମୋଡିକି ଯିବାକୁ ତ ଟାଇମ ଲାଗିବ, ତମକୁ 60 ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ତମେ 60 ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ରାସ୍ତା ସରିଯାଇଥିବ। ଇଟ୍ସ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍, yes sir ଦୋ yes ଦ ତାର ଅଛି କାପାସିଟି ଅଧିକ ଯିବା ପାଇଁ, ତା ସ୍ପିଡ ଟା ଅଧିକ ସେଇଠି, ବଟ୍ ସେତିକି ତାକୁ ମୌକା ହିଁ ମିଳୁନି ଯିବା ପାଇଁ, ବାଟ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ସେତିକି କଭର କରିବା ମୌକା ମିଳୁନି ତାକୁ। yes sir ଆମେ କ୍ଲାସ ଟା ଏଣ୍ଡ କରିଦବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ରେ ବାକି ଆମେ ମେଣ୍ଟାଲ वगैरह डिस्कस କରିଦବା, ମେଣ୍ଟାଲ କୋର एंड ये ଗୋଟେ ମେକାନିକାଲ ଡିଭିଜନ ଅଛି ତମର, ଲିଥୋସ୍ଫିयर, मेसोस्फियर, बारिस्फियर। So this is whatever we were discussing now, core mental, जो crust core mental, it is based on your chemical composition, right? कौन तार composition, सीमा, सियाल, निफे, ता पर डिपेंड करछि। Next, based on the mechanical properties, we'll discuss lithosphere, mesosphere, and barysphere. So next class I discuss करदा इनसेटा, and then different theories of our formation of earth, जो theories गुड़ा देखिबा, formation of earth तो नो, ଆମର formation of जो केमिति कॉन्टिनेंट सब बनिछि ता डिफरेंट थियोरीज हम देखिबा, थियोरी ऑफ फॉर्मेशन, कॉन्टिनेंट ऑफ फॉर्मेशन जो ହେଇछि, जहां भी माउंटेन अछि कि कॉन्टिनेंट अछि केमिति फॉर्म ହେଇछि, तो थियोरीज गुड़ा देखिबा हमें। ओके, सो थैंक यू ऑल, सो विल हैव टुमारो, काली हमें विल हैव दिस क्लास काली 8 टा, ओके, Yes, sir. थैंक यू।